Assalamualaikum and hi everyone. Okay, topik kita hari ini adalah reaction kinetics. Topik pertama dalam semester 2 Kimia Matriculation Program 2 semester. So dalam reaction kinetics, kita ada 3 subtopik utama. Yang pertama adalah reaction rate, number 2 is collision theory, and number 3 is factors affecting the reaction rate. Untuk kali ini, kita akan tengok subtopik yang pertama iaitu reaction rate. Okay, objektif untuk subtopik 8.1, yang pertama adalah define reaction rate. Number 2, write differential rate equation. C, determine reaction rate based on differential rate equation of a reaction. D, define rate law, order of reaction and half-life. E, write rate law with respect to order of reaction. F, write the integrated rate equation for first and second order reaction. G, determine the order of reaction involving single reactant using initial rate method. Half-life based on graph of concentration against time. Linear graph method based on integrated rate equation, and lastly, perform calculation using integrated rate equation. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan reaction kinetics? Okay, reaction kinetics is the study of the rates of chemical reactions, factors affecting rates, and the reaction mechanisms by which reaction occur. Okay, contohnya, reaction rates vary greatly. Some are very fast, such as explosion of firecrackers, and some are very slow, such as ripening of fruit or roasting process. Okay, maknanya ada yang cepat dan ada yang terlalu lambat. Okay, kenapa ianya penting? Okay, ianya penting terutamanya dalam industrial process di mana kita boleh merancang tentang penggunaan masa, how to obtain product economically, how to control overreaction, and how to get the optimum yield under optimum conditions. Okay, itu sebabnya dia terlalu penting untuk kita pelajari topik reaction kinetic ini. Okay, apa definition reaction rate? Okay, reaction rate is the change in concentration of reactant or product with change in time. Okay, di mana formulanya adalah rate adalah perubahan terhadap kepekatan, the change in concentration, okay, terhadap masa yang diambil. Okay, masa di sini boleh jadi dalam second, boleh jadi dalam minit, boleh jadi dalam hour, day, month, week, year. Okay, dia tak spesifik terhadap sesuatu unit ya. Dia boleh jadi macam-macam unit. Okay, unit bagi rate pula adalah mole per liter per second, or molar per second, or molar per minute, or molar per hour. Okay, maknanya yang masa ni dia depends kepada soalan. Okay. So, rate inversely proportional to time. Shorter times mean higher rate. Maknanya dia berkadar songsang dengan masa. Makin sikit masa yang diambil, maka makin tinggilah kadar tindak balas tersebut. Okay, contohnya macam di sini, iaitu explosion dia adalah kadar yang terlalu cepat kerana masa yang diambil sangat cepat. Okey, yang ini contohnya roasting, proses pengaratan. Proses pengaratan kadar dia lambat. Okey, so depends kepada masa yang diambil. Okey. Contohnya di sini A produk, okey, produce B. Okey, jadi rate kadar adalah negative D concentration A dt. Okey, B pula adalah produk. So, bila produk
kita akan letak positif di concentration B dt. Kenapa ada tanda positif dan negatif? Tanda negatif bermaksud pengurangan, tanda positif bermaksud penambahan. Maknanya reaktan akan berkurang, produk akan bertambah. Okay. So D concentration A bermaksud the change in concentration of A. Okay, jadi maknanya tanda negatif dan positif bermaksud concentration of reactant A akan berkurang manakala concentration of product B akan bertambah. Okey, berikut adalah graf concentration versus time bagi tindak balas A menghasilkan B. Okey, kita lihat di sini. Okey, initial concentration, okey, di awal permulaan sebelum tindak balas bermula, okey, produk belum lagi wujud. That's why kat sini dia tandakan kosong, maknanya produk belum ada lagi. Okey. Tapi apabila masa berjalan, tindak balas mula berlaku, didapati produk akan bertambah. Okey, di sini kamu boleh lihat. Okey, produk akan bertambah. Manakala bagi reaktan pula, reaktan A, asal dia punya kepekatan, the number of molecule sini 40. Okey, tapi setelah tindak balas mula berlaku, concentration A akan makin berkurang. Okey, ini adalah graf menunjukkan graf concentration versus time. Sekarang ni kita akan tengok yang bahagian pertama iaitu differential rate equation. Apa dia differential rate equation? Okay, differential rate equation is an equation that give the relationship between the rate of disappearance, okay, kadar kehilangan of reactants and the rate of formation of product. Itu kadar pembentukan produk. Jadi dalam differential rate equation ini kita akan lihat bagaimana reaktan itu berkurang, kadar pengurangan reaktan. Okey, dan juga kadar pembentukan bagi produk. So ini adalah produk. Okey, consider the reaction. Okey, ini kita lihat. A kecil di sini, A kecil, B kecil, C kecil dan D kecil ni adalah stoichiometric coefficient menunjukkan berapa bilangan mol A react dengan berapa bilangan mol B menghasilkan C bilangan berapa bilangan mol C dan juga berapa bilangan mol D. Jadi untuk kita nak menulis differential rate equation bagi tindak balas di atas, okay, kita akan tulis macam ni ya. Negatif. Okay, kita akan letak tanda negatif. So, rate equal to negative 1 over A. A apa dia kat sini? A adalah stoichiometric coefficient bagi reaktan A. So, negative 1 over A D concentration A dt equal to negative 1 over V D concentration B dt equal to, now kita lihat, dia dah jadi positif. Kenapa positif? Kerana C adalah produk. Jadi produk akan bertambah. So produk kita panggil the rate of formation of product. That's why kita letak tanda positif. So positive 1 over C D concentration C dt equal to, masih lagi positif sebab D juga adalah produk. So, positif 1 over D, D concentration D dt. Okay, jadi negative sign indicate concentration of reactant decrease with time and positive signs indicate the concentration of product C and D increase with time.
Okay, look at example 2. N2, okay, 1 mole of nitrogen gas reacts with 3 mole of hydrogen gas, produce 2 mole of ammonia gas. Jadi, kita akan tulis dia punya differential rate equation dia adalah okay, rate equal to negative D concentration nitrogen dt equal to negative 1/3. Kenapa 1/3? Sebab kat sini 3 mol. Okay, so D concentration hydrogen dt equal to positive. Kenapa dia positif? Kerana ammonia adalah produk. Jadi produk akan bertambah. Jadi positif 1/2. Kenapa 1/2? Kerana 2 mole of ammonia produced. So positive 1/2 D concentration ammonia dt. So the equation means the rate of disappearance of nitrogen is 1/3 the rate of disappearance of hydrogen and half of the rate of formation of ammonia. Itu maksud persamaan ini. Okay, kita tengok latihan, contoh latihan. Okay. Consider the reaction 2 mole of hydrogen iodide produce 1 mole of hydrogen and 1 mole of iodine. Okay. Determine the rate of disappearance of hydrogen iodide when the rate of iodine formation is 1.8 times 10 to the power of negative 6 molar per second. Okey, kita tengok dia punya step-step dia. Okey, step yang pertama, kita akan tulis dia punya differential rate equation. Okey, so equation dia dah bagi kat atas. Jadi rate equal to negative 1/2 dHI dt, okay, equal to positive kerana dia adalah produk. Okay, so positive dH2 dt equal to positive di2 dt. Okay, so daripada kita dah tulis differential rate equation, normally kita akan dapat di sini 1 mark. Okay. Step number 2. Write the expression for rate of iodine. Okay, yang ni adalah berdasarkan maklumat yang diberi di atas. Okay, sebab disebut the rate of iodine formation is 1.8 times 10 to the power of negative 6. So, rate of formation bermaksud yang ni positif D iodine dt sama dengan 1.8 times 10 to the power negative. Ini adalah information. Okay, information yang diberi daripada soalan. Okay, sekarang ni kita akan relate antara maklumat di2 dt dengan apa yang kita nak cari. Okay, so sekarang ni kita nak cari the rate of disappearance of HI. Okay, kita nak cari yang ni. Jadi, kita samakan rate sama dengan negatif DHI. Kenapa negatif? Negatif bermaksud rate of disappearance. So, negatif 1/2 DHI dt sama dengan positif di2 dt. Okay. So, sekarang ni the rate of disappearance ni hanya melibatkan yang ni. Okay. Jadi, kita pindahkan yang 1/2 ni. Okay. Kita pindahkan ke sini. So, jadi dia akan jadi 1.8 times 10 to the power of negative 6. Okay. Times 2. Okay. Jadi, kita akan dapat jawapan dia di sini. Okay.
Okay, look at example yang seterusnya. Okay, because it has a non-polluting product, water vapor, hydrogen gas is used for fuel aboard the space shuttle and may be used by Earth-bound engines in the near future. Okay, given dia bagi kita equation 2 mole of hydrogen gas reacts with 1 mole of oxygen gas, produce 2 mole of H2O gas. Okay, express the rate in terms of change in concentration of hydrogen, oxygen, and water with time. And when concentration of oxygen is decreasing at 0.23 mole per liter per second, at what rate is the concentration of water increasing? Ini soalan dia. Jadi, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay, so first, kita akan tulis dulu differential rate equation. So, rate equal to negative 1/2 dH2 dt equal to negative D concentration O2 dt equal to positive 1/2 dH2O dt. Okay. So kita dah settle tulis differential rate equation. Okay, now kita nak jawab soalan yang bawah ni. Okay, diberi kita the concentration of oxygen is decreasing at 0.23 mole per liter per second. Okay, bermaksud di oksigen dt sama dengan 0.23 mol per liter per second. Okay, mol per liter di sini kita boleh tulis sebagai molar. So, saya nak tulis molar. So, jadi mol per second. Okay, ini adalah information. Okay, information yang diberi dalam soalan. Okay, so sekarang ni kita nak cari at what rate is the concentration of H2O increasing. Okay, jadi positive 1/2 dH2O dt. Okay, sekarang oksigen Okay. Jadi sekarang sama dengan okay. DO2 dt adalah 0.23. Okay. Bila kita buat calculation, negatif kat sini kita tak bawa because negatif bermaksud disappearance, pengurangan. So dia tidak membawa maksud dalam calculation kita. Okay, jadi jangan letak tanda negatif masa kita dah letak nilai. Okay, so 0.23. Okay, yang ni kita pindahkan sini jadi darab 2. Jadi answer dia adalah 0.46 mol per second ataupun mol per liter per second. So ini adalah dia punya jawapan. Jadi bila kita beri jawapan akhir, okay, jawapan akhir kita mesti kekalkan tanda positif tu. Ini tanda positif kena kekalkan sebab positif di sini bermaksud the rate of formation. Negatif bermaksud the rate of disappearance.